Idol, di ata tungas laod idol. Likis na sa pasul kay gutom na hapit na alas 9. Wa dyan manubadon idol. Orang lagi ipalawod na to ron og way subadol. Kuan ni kataga dol kapigatos ni dol. Gahi man ni ma tay-an dol kay tataon na hinahog himo dol kay kapoy mo lagi sig himo ining pasul dol sa labi nagdi magsubad. Gahi man ni tay-an dol kay manggi diskartean nga di ja tay-an. Og di nimo gamiton dol butang ag uwel. Paughon. Di na tay-an dol og di city. Ja humaglikis dol yan eh. Managlikis magdadapo kog tubig dol. Uy napurot maghon tubig dol. Bubuan ni jag tubig dol. Naon. Ja. Kay aron di tay-an. Na kapigatos ni kataga dol. Kita kay gutom na dol. Kay ila mo ining isda dol, suba dol. Tawag din sa amo dol. Tabilong. Napoy ubang lugar ini tawag ini bilong-bilong. Na? Tabilong dol. Kakasuwa gapon dol. Ito lang ang huli ko dol. 4 lang. Magbirang ko sa pakaw dol kay kapag ang pakaw dol. Pakaw ko kay aron di maanod ba kay ang laura ni dinhi amo dol. Kining amo mutuomog sa dili dol. Mani pangambog. Kuani dol kalawom. 400 ni kalawom sa una tawag payaw. Kining kalaura na, ang laura ni dol. Oh. Ya, thank you for watching dol. Tamutas taas dol ha.